बीएसबीएम यानी बंगिया संख्या लघु बुद्धिजीवी मंच का काम है लोगों के पास रहना और लोगों के साथ रहना। ये बातें बीएसबीएम के स्टेट प्रेसिडेंट शेख फैजुल हक ने कहा है। आपको बता दें कि बीएसबीएम हावड़ा ग्रामीण जिला कमेटी में बीएसबीएम के स्टेट प्रेसिडेंट शेख फैजुल हक के हाथों 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शेख मुनीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शेख अकबर हुसैन, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी गुलाम कुद्दूस मलिक शामिल हैं। इस दौरान हावड़ा जिला ग्रामीण के प्रेसिडेंट शेख रोहित हुसैन भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने कहा कि बीएसबीएम के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सभी लोग हर वक्त लोगों के पास रहते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। आगे शेख रोहित हुसैन ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और हमारा मकसद है कि हम आवाम के ज्यादा से ज्यादा काम आ सकें। हम बीएसबीएम के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीएसबीएम के एक ही काम है, तोड़ना नहीं जोड़ना है। आदमी का हम लोग जोड़ने का कोशिश करता हूँ, पहाड़ हो या समतल हो, काकद्वीप से लेकर कुछ बिहार, एकदम पहाड़ से लेकर समतल, सब हम लोग का इंशाल्लाह बहुत फॉलोअर है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हालात देश का ऐसा चल रहा है, इसमें बोंगियो शंखलो बुद्धिमान सबको जोड़ के रखा है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम सब हम लोग एक है। यही वार्ता हम लोग दे रहा हूँ। ये मेरा प्रेसिडेंट रोहित मिनाजुल इस्लाम मिराज था, हावड़ा ग्रामीण का प्रेसिडेंट, उसको हम लोग स्टेट कमेटी में लेके चलाया उनका जगह में। अब रोहित को हम लोग सभापति किया, उनका अंडर में 2 वाइस प्रेसिडेंट गुलाम भाई अकबर जनरल सेक्रेटरी हम लोग बनाया, वो रोहित हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हम लोग आज कोशिश करेंगे आगामी दिन में, आने वाला दिन में इंशाल्लाह रोहित के हाथ से हावड़ा ग्रामीण जो है और मजबूत होगा और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। और आदमी का पास जो ममता दी का जो परिषद है, प्रकल्प है, वो घर घर में ममता बोलिए, उदयनारायणपुर बोलिए, उलबेड़िया बोलिए, बगनान बोलिए, सब जगह इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। उन लोग का रोहित को हम उन लोग को बोला दायित्व बढ़ गया है। हम लोग एक ही काम है, आदमी को जो जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई बात बोलने का सुनने का टाइम नहीं होता है आदमी का पास है, हावड़ा ग्रामीण में हर घर घर में जाके उन लोग पता करेगा कि इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं मिल रहा है, दीदी का प्रकल्प जो है नहीं मिल रहा है, क्यों, क्या है, क्या नहीं है उनका अंदर में, सब कुछ जानकारी के लिए जो अकबर भाई है, गुलाम भाई है, मुनीरुद्दीन भाई है, सब मिलके इन लोग रोहित के हाथ हैंड मजबूत करेंगे। उन लोग का ऑफिस हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे, 2-3 ऑफिस भी रोहित हमको बोला, तो आदमी को परिसेवा मिलेगा। पहले से भी ये काम करते हैं। मुनीर भाई है हम लोग का, अकबर और गुलाम भाई बहुत पुराना हम लोग का कर्मी है। डेजिग्नेशन नहीं मिला था, आज रोहित उन लोग को दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, एक जनरल सेक्रेटरी बनाया, दायित्व उन लोग का और बढ़ गया है। पहले जैसा था उससे और उन लोग का जिम्मेदारी दिया गया है। इंशाल्लाह बंगियो शंखलो बुद्धिमान जो मोटो है, मनुष्य साथे मनुष्य पाशे, वही काम इन लोग करेंगे। मनुष्य को जोड़ने का काम करेंगे, मनुष्य को परिसेवा देने का काम करेंगे। ममता दी का हर प्रकल्प हावड़ा ग्रामीण का घर घर में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। बीएसबीएम जैसा काम करता रहा वैसा ही काम करेंगे। बीएसबीएम हर टाइम ग्रास रूट लेवल में हम लोग जाके कैंपेनिंग करता हूँ। ममता दी जितना बढ़िया काम किया है आज 15 साल में, उनको हम लोग उठा के आदमी को समझाता हूँ। माइनॉरिटी का क्या हाल चल रहा है, विशेष संख्यालघु मुस्लिम का क्या दौड़ चल रहा है, हम लोग सब वाकिबॉल है। उनको उन लोग अवेयरनेस क्या क्रिएट करने आदमी के पास जाके। एवं ममता दी आज देखिए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे कल, 3 दिन से दीघा में है। जैसे मंदिर का काम हो ममता दी सबसे आगे है, मस्जिद का काम हो ममता दी सबसे आगे उभर के आती है। और देखिएगा गुरुद्वार हो, गिरजा हो, सब में ममता दी बोलते हम सबका है, किसी मजहब का मैं नहीं हूँ, मैं ऑल जो रिलीजियन है सबका मैं देखता हूँ, सबको लेकर मैं चलता हूँ। यही बात हम लोग गाँव आने वाला दिन में ममता दी का जो ना दिन बंगला को जो जिस लेवल में पहुंचा दिया है ममता दी ने। हम लोग बोलता है बेंगल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, जो नारा हम लोग का है। बेंगल आज सोचता है, इंडिया दूसरा दिन सोचता है। आने वाला दिन में पूरा हिंदुस्तान को लीडरशिप देंगे ममता दी। हिंदुस्तान आज सोचेगा, वर्ल्ड सोचेंगे दूसरा दिन। यही नारा लेके हम लोग पूरा गांव देहात में कैंपेनिंग करेंगे। ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए हम लोग। हावड़ा में 18 या 19 को मई में बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, रोहित नेतृत्व में होगा। 18 मई को वहाँ भी हम लोग वार्ता देंगे। ममता दी का साथ सबको जोड़ के रहना है, यही वार्ता आपको
चैनल के माध्यम से हम दे रहा हूँ। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে। আমাকে এক সপ্তাহ 10 দিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমি পেয়েছি। তার আগে আমাদের 9 তারিখে রাজ্যর মিটিং ছিল মৌলালী অফিসে। আমাদের অধ্যাপক ওয়াইজুল হক সাহেব আমাকে ওই দিনেই ঘোষণা করে জেলা সভাপতি গ্রামীণ হিসাবে। তারপরে আমাদের কলম পেপারেও সেটা দিয়েছিলেন, কিছু সাংগঠনিক রদবদল উনি ওই দিনে করেছিলেন। আজকে আমাদের সাথে আমার দাদা মানে আমাদের হাওড়া গ্রামীণের ভাইস প্রেসিডেন্ট পেল মনিরুল দা, এবং আমাদের আকবর দা আছে, উনি হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি হলেন, আর একজন সহ সেক্রেটারি হলেন আমাদের গুলাম কুদ্দুস ভাই। এই তিনজনকে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দাদার হাত থেকেই ওনারা তৃণমূল ভবন থেকে আজকে পেলেন। তো আগামী দিনে ইনশাল্লাহ আমরা খুব একসাথে ভালো কাজ করব। হাওড়া গ্রামীণে যেভাবে আমি এর আগে আমতা ব্লকের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, যেভাবে আমতা ব্লকের কাজ হয়েছে, আগামী দিন হাওড়া জেলায় এর থেকে অনেক বেশি কাজ হবে। আশা করছি আমাদের যে টিম আছে এই টিম নিয়ে কাজ করব আগামী দিনে খুব ভালো করে। এরপরে আমাদের প্রত্যেকটা ব্লক প্রেসিডেন্টও হবে আগামী মানে মে মাসের মধ্যে। টোটাল আমাদের জেলা কমিটি ব্লক কমিটি সমস্ত কমপ্লিট হয়ে যাবে। হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আরও ভালো করে কাজ করতে পারবো, কেন আমাদের বিএসবিএম মানেই হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের পাশে। আমরা সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করি, আগামী দিনেও নিশ্চিতভাবে করব। আমার ভাইস প্রেসিডেন্টও উনিও করবেন, জেনারেল সেক্রেটারি আছে যারা আছে ওনারাও করবেন, আর আমাদের ব্লক সভাপতিরাও করবেন। তো এরপর আমরা একটা জেলার মিটিং মোটামুটি 18-19 তারিখ করে 18 কি 19 মে আমরা একটা জেলা হাওড়া গ্রামীণ জেলার থেকে একটা বড় প্রোগ্রাম করছি। প্রোগ্রামটা বাগনান কি মানে আমতায় হবে, একটা ডিসাইড হয়নি এখনো, ওটা হয়ে যাবে। তো ওই প্রোগ্রামটা করে আমরা মানুষকে জানাতে চাই যে আমরা মানুষের সাথে সবসময় আছি। আমাদের অধ্যাপক ওয়াইজুল সাহেবের নির্দেশে সবসময় আমরা মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই, এটাই বলতে চাই। বলে আর কিছু বিশেষ কিছু না। আপনাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ওয়াইজুল সাহেব, আমরা ওয়াইজুল সাহেবকে দেখি বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ দলটা করি। 2012 সাল থেকে আমরা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থেকে আমরা এই সংগঠনটা করি। সংগঠনটা করার উদ্দেশ্য, যেহেতু এই সংগঠনের সঙ্গে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত আছেন, এবং আমরা যেটা শুনেছি ওয়াইজুল সাহেব টিএমসির কোর কমিটির মেম্বার, সেই জন্যই আমরা আশাবাদী এবং আমরা সেই জন্য মনোপ্রাণ দিয়ে সংগঠনটা করি। সংগঠনের মেন উদ্দেশ্য যেটা, সাধারণ মানুষের পাশে থাকা, যেসব মানুষরা পিছিয়ে আছে তাদের সুযোগ সুবিধা তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া, এটাই মেন লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে এবং দিদির যে কর্মসূচি, যে কোনো মানুষ আমাদের সুযোগ সুবিধা, দিদির সুযোগ সুবিধা এমন কোনো গ্রামের বাংলার মানুষরা যে পায়নি এরকম নেই, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে দিদি সরকারের যে পৌঁছে গেছে। সেরকম ওয়াইজুল সাহেবের যে প্রচেষ্টা, যে চিন্তাভাবনা, যে কোনো মানুষরা পিছিয়ে পড়া মানুষরা কেউ না বাকি থাকে, সবার কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে যায়। ঠিক আছে, আমি আজকে হাওড়া গ্রামীণের আমি আজকে দায়িত্ব পেলাম, জেনারেল সেক্রেটারি দায়িত্ব পেলাম, এবং 2012 সাল থেকে আমি সংগঠনটা করছি। এবং আজকে সেই সম্মান আমাকে তৃণমূল ভবন থেকে আমাকে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের জেনারেল সেক্রেটারি দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তার জন্য খুব খুশি এবং আনন্দিত। অ্যাকচুয়ালি বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ডক্টরেট শেখ অধ্যাপক ওয়াইজুল হক সাহেবের নির্দেশে আজকে আমাকে রোহিত স্যার এবং ওয়াইজুল স্যাররা মিলে আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছে হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের। তো এই বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের যে উদ্দেশ্য, পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষের যে দিদির যে বার্তা, পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষের কাছে থাকা, পাশে থাকা এবং কর্মসূচিগুলো পৌঁছে দেওয়া, সেই কাজটাও আমাদের ডক্টর ওয়াইজুল সাহেব বহুত দিন আগে থেকেই করছেন। উনি প্রেসিডেন্ট আমাদের কোর কমিটির দিদির তো মেম্বার, তো উনি আমাদেরকে সেই উৎসাহ দিয়ে আজকে আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছেন। তো আগামী দিনে আমরা মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরও ভালো করে মানুষের কাজ করার চেষ্টা করব, এই বলে আমার প্রথমে আমি মমতা ব্যানার্জি, আমাদের যে পশ্চিমবাংলার সর্বদিন নায়িকা আছে অগ্নিকন্যা, আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাবো। উনি যেভাবে আমাদের বাংলায় কাজ করে চলেছেন, বিরোধী শক্তিরা
মানে সাম্প্রদায়িক একটা ইস্যু করে ওনার প্রতি একটা আক্রমণ করতে চাইছে, কিন্তু সেটা কখনোই বাংলার মাটিতে সম্ভব না। কারণ বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, বাংলার মাটি ঐক্য হয়ে হিন্দু মুসলিম শিখ জৈন সবাই একসাথে হয়ে কাজ করে। আজকে বিএসবিএম কোনোদিন কোনো কালার দেখে না, কে হিন্দু মুসলিম শিখ সবার জন্য, প্রত্যেকটা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করে। ওর জন্য আজকে আমাদের মমতা ব্যানার্জি আমাদের অধ্যাপক কৈতিলকে যে মানে কাজ দিয়েছে, উনি সেই কাজ পুরো পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত সেই কাজ করে চলেছেন। ওই মমতা ব্যানার্জি আজকে আপনারা জানেন যে আজকে জগন্নাথ ধাম মন্দির আমাদের দীঘাতে, যেটা আজকে উদ্বোধন হবে কালকে, আজকে উনি ওখানে আছেন, যেটা আমাদের বাংলার মানুষকে পুরীতে যেতে হতো, আজকে সেই পুরীতে আর যেতে হবে না। উনি আজকে আমাদের বাংলার মানুষ দীঘায় গেলে পারে জগন্নাথ মন্দিরে দর্শন করতে পারবেন। পুরো বাংলা জুড়ে মমতা ব্যানার্জির জয় জয়কার চলছে। এর জন্য আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমাদের বিএসবিএম এর সভাপতি অধ্যাপক কৈতিল সাহেবদের পক্ষ থেকে আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আর কিছু বলার নেই, আমাদের দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ। K&Sons में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।